ए कहानी जड़े टेक्सटाइल इंजीनियर ए कहानी जड़े सफल योगा ट्रेनर हठात ग्लैंड स्वेलिंग हुए तंटी पड़ जाए ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प थिला से समय ऑपरेशन न करी जोग कले गुरु रामदेव बाबांकठू जोग शिक्षा कले मिराकिल स्वरूप बिना ऑपरेशन रे से आज फिट एंड फाइन से आउ केही नुहंती ओडिशार आगधाड़ीर जोग गुरु फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आदि योगा गुरु पीतांबर साहू आज मो ओपन वॉइस पॉडकास्ट रे आपण को प्रश्नर उत्तर देबे। अनेक समय आम चिंता करूँ आम बुझू जोग हूँ गोटे विज्ञान केमती आम बुझा जोग को विज्ञान सहित केमती जोड़ा जाइए जितेबाला आम ब्रीदिंग नौ श्वासोच्छ्वास भीतर को प्रवेश करुँच जहाँ को आम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहूँ ऑक्सीजन ताकू शास्त्र कहूँ प्राणवायु। अच्छा जदि आम श्वास ऑक्सीजन को जिते इनहेल करबा जिते भीतर को नबा जोग करवा आउ एक्सरसाइज करवा धरन तो जिम जाई जो माने एक्सरसाइज करूछंती आउ जो माने आपण मान को पाखरु आसी ट्रेनिंग नउछंती बा सिखुछंती जोग ए दुइटार बेसिक डिफरेंस कोन मेन पार्ट हो जदि आपण जाउछंती जिम जाउछंती जदि मसल्स बिल्ड करियो किंतु आउ गोटे पार्ट अछि जदि मसल्स खाली बिल्ड कले किछि दिन कले जे दिन कले ठीक अछि किंतु मसल्स को धरी रखिया पई जो सेल तार ग्रोथ पई आपण को प्राणायाम करिबा पड़े। नमस्कार ओपन वॉइस रो आउ एक स्पेशल एपिसोड को स्वागत करुछि मो सौदागर। एपिसोड एथि पई स्पेशल आम दैनंदिन जीवन को नहीं आज आलोचना टिके मने पकांतु अनेक समय आम असुस्थ हो जाऊ असुस्थर अर्थ मेंटली आउ फिजिकली ठीक से समय आम डिप्रेशन को जाऊ अनेक किछि रॉन्ग स्टेप्स आम नौ अनेक सांग माने अछंती बंधुवर्ग अछंती डॉक्टर माने अछंती से आपन को सजेशन दे थांती ए सबरु मुकुलिबा पई जोग प्राणायाम एवं एक्सरसाइज आपन मध्य करंतु। ठीक सही समय जदि आपण ओडिसा रो बिलोंग करूचंती गोटिए ना ही आपण पाइबे गूगल सर्च ठार आरंभ करी केवल गोटिए ना आपण को मोबाइल ले आसीबो से होचंती जोग गुरु पीतांबर साहू। एकाधार रे विशिष्ट योगा ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर जने समाज सेवक एवं आम समस्तक पई जने आइडल मनिष से आज मो स्टूडियो रे उपस्थित अछंती मो पॉडकास्ट रो सहभागीदारी पाई सीधा सड़क मो प्रश्नर उत्तर देबे जो प्रश्न गुड़िक आपण मान मन में उंकी मारे से प्रश्न गुड़िक मु पचारि। सर नमस्कार वेलकम टू माय पॉडकास्ट। नमस्ते सर केमती अछंती? बहुत भलो अछि। ई भलो रहबा पछरे आपण को जीवन में जोग केते भूमिका रखुछ एथि पई कि जदि आमे गोटे फोटो फ्रेम रे बसचे गोटे कैमरा लेंस रे बसिचे जदि से फोटो को काहा को देखा जीवो आपण मोटर बहुत यंगर लागुचंती आपण ठारू बयस बहुत सान किंतु आपण बहुत यंगर लागुचंती ई गोटे जो करिश्मा पछरे जोगर केते भूमिका अछि? 100% मु कहबी 100% अछि जोगर भूमिका कारण जोग खाली फिजिकल एक्सरसाइज नुहे जोग मेंटल को मध्य विशेष भाव रे ठीक रखे कारण आज का डेट रे जेति की फिजिकल एक्सरसाइज पर इंपोर्टेंट नहीं इंपोर्टेंट होची मेंटल एक्सरसाइज जोटा कि आज का डेट रे स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन लोक ही विशेष भाव तांकर शारीरिक दुर्बलता आसी मुखमंडल भी सेमिति त्वचा तांकर कमी जाउची एज बढ़िला देखा जाउची ये सबुर समाधान जदि मु गोटे वाक्य रे कहिब ताने प्रत्येक दिन सकाळ उठी जण जदि प्रत्येक डेली लाइफ रे जदि जोग को से ऐड करूची ताहाले फिजिकली सहित मेंटली निश्चित भाव से सुस्थ रही जोग कले आपण सुस्थ रहिबे आ ग्लो देखा जे 100% 100% सत्य।
जो ग्लो देखाउछन ता पछरे जोगर भूमिका जोगर आपन करें? भूमिका 100% कारण मोर प्रत्येक दिन डेली लाइफ रे मो सब दिन जोग करे गोटे दिन भी केबे बंद करनी एवं ता सहित आउ गोटे कथा अछि जोटा कि खाद्यर संयमता रखिबा हम्म, खाली जे जोग एक्सरसाइज कले हबनी हम्म, ता सहित किछि संतुलित आहार रखिबा हम्म, आउ गोटे ता लिंक अछि पानी मध्य सफिशिएंट पीबा कारण बॉडी रे मैक्सिमम 70% पानी हम्म, जदि पानी को आमे कम रखिबा बॉडी डिहाइड्रेशन हबो बॉडी भी त्वचा भी सुखीଯିବ जोग खाद्य एवं पानी ये दुटा जब मिश्रण होइला निश्चित भाव आप सुंदर देखाଯିବ बहुत आलोचना आम करवा विभिन्न प्रसंग आम आलोचना करवा ता पूर्व खाली जावाई चाहिए आपणकर जितेबले सकाळ हुए आम मोबाइल गोटे नोटिफिकेशन आसे आदि जोगारु गोटे नोटिफिकेशन आसे आपण से किसी ना किसी गोटे मोटिवेशनल लाइन कहते एवं बहुत लोकंकर गोटे डिमांड अच्छे आप भल गीत गाते पॉडकास्ट आरंभ आम गोटे भल गीत शुणा टिके ए माहौल को टिके आध्यात्मिक दिग को नहीं जावा तापर पर आम पॉडकास्ट को जीवा पदे भल गीत पदे आम शुणा चाहिए निश्चित प्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे मोर प्रणाम जहाँ कि आम समस्त आराध्य देवता प्रति मुहूर्त प्रति क्षण जी आम श्वास माध्यम प्रत्येक समय जीवाशा कर प्रभु जगन्नाथ स्मरण में गोटे छोट भजन नीलाचल धाम जाई मु पारुनी नीलाचल धाम जाई मु पारुनी एठी करुछि दंडवत हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ तुम नंदी घोष टाणी मु पारुनी तुम नंदी घोष टाणी मु पारुनी एठी गढ़ी बालीरथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ वाह सତରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଟାଣିକି ରଖେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମମାନେ ବୁଝୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ଯୋଗକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଖାଲି ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଲିପିବଦ୍ଧ ଜିନିଷ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଋଷିକୂଳ ପରମ୍ପରା ରହୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲାଣି ଯେ ଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଦିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସତଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯେତେ ଇନହେଲ୍ କରିବା ଯେତେ ଭିତରକୁ ନେବା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ 72,72,10,200 ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି ସେ ସେଲ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ଯେତେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବା ସେତେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଏମିତି ଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଫେରେ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଦିଂ ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କାଲକୁଲେସନ୍ 40-50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଉଟାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଖାପାଖି 90% ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସତେଜ ରୁହନ୍ତି ଆମ ସେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦିଏ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରୁହନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜବ୍ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘର କାମ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏ କେବଳ ଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଯେତେ ଆମେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଲଙ୍ଗସକୁ ଯାଉଛି ସେଠି 8 କୋଟିରୁ ଏଭବ ଛିଦ୍ର ଅଛି ସେଇ ବାଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ସେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ବ୍ଲଡ୍ ସହିତ ମିଶୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଯୋଉଟାକି ବ୍ଲଡ୍କୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରେ ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖେ ଆଉ ଆର୍ଟେରୀ ଯେଉଁ ଧମନୀ ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖେ
बेले बेले कहते हार्ट स्ट्रोक हो किंतु प्राणायाम करुवा व्यक्ति केबे भी हार्ट स्ट्रोक हेनी कारण तार सब बेले से जो आर्टरी धमनी को ठीक भाव में ब्लड फ्लो हो पाए से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कले आपंकर ब्रेन आउ हार्ट को निश्चित भाव में सुस्थ सहज रखे विज्ञान मत कौन हो विज्ञान मत कौच जदि आप प्राणायाम करुँच मु ना मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहूँ जदि प्राणायाम करुँच आप 100% आप हार्ट स्ट्रोक वंचित एटलिस्ट से रोग बंचे आउ ता सहित गोटे बड़ जिनस डिप्रेशन जो एंजाइटी आजिका डेट रे प्राय समस्त छोट पिलाठू बड़ पर्यंत या किसी मॉडर्न मेडिसिन ना यार केवल ध्यान मेडिटेशन ता सहित प्राणायाम कले निश्चित भाव में जो ब्रेन जो सेल अच्छी जो पिट्यूटरी ग्लैंड एवं हाइपोथैलेमस जिते ऑक्सीजन ताको सेल ता भीतर को जाई पहुंचबो नेगेटिव हार्मोन गुडा को से ताकू बंद करके पॉजिटिव हार्मोन ताकू क्रिएट करे जहाँ द्वारा कि हमको डिप्रेशन एंजाइटी में मुक्ति हो पारती ओके आम लंबा सेशन से विषय नवा गोटे कॉमन लोक मानकर प्रश्न अच्छी जोग करवा आउ एक्सरसाइज करवा धरन तो जिम जाई जो माने एक्सरसाइज करूचंती आउ जो माने आपण मानक पाखरु आसी ट्रेनिंग नउचंती बा सिखुचंती जोग ए दुइटार बेसिक डिफरेंस कोन एठी कहिले मेन पार्ट हो जदि आपण जाउचंती जिम जाउचंती जदि मसल्स बिल्ड करियो किंतु आउ गोटे पार्ट अछि जदि मसल्स खाली बिल्ड कले किछि दिन कले जे दिन कले ठीक अछि किंतु मसल्स को धरी रखिया पई जो सेल तार ग्रोथ पई आपण को प्राणायाम करिबा पड़े ये दुईटा ठीक अच्छे आपण जिम जातु किंतु एबे जिम देखु प्रत्येक जिम हॉल रे गोटे गोटे योगा टीचर रोचंती कारण प्रथम ब्रीदिंग मुझे कौन कहूँ ना आपण फिजिकली जिनस को आप फिट करें किंतु इंटरनल जो ऑर्गन गुड़िक अच्छी स्प्लेन है इंटेस्टाइन है लिवर है ब्रेन है हार्ट है लंग्स है किडनी है ये को आपण जिम किसी बेसी किसी प्रभाव पकई पारे ये को डीप ब्रीदिंग जो ब्रीदिंग नवा आम तार इफेक्टा बेसी पड़ो फिजिकल एक्सरसाइज ठीक अच्छे आप नहीं पारे जिम जापर किंतु से फिजिकल एक्सरसाइज को ग्रोथ करने सेल को डेभलप करने आमको प्राणायाम करने पड़ो प्राणायाम बिना अधूरा अल्टीमेटम भाबे आपण डेफिनेट एठी आसवा पड़ो एठी भी आमर सूर्य नमस्कार अच्छी एठी भी दंड बैठक जिम अच्छी किंतु एठी मो मना करी जिम आप जातु बोली जिम जातु किंतु ता सहित प्राणायाम आपको अध घंटे समय देवा पड़े ओके अनेक समय देखा जाए आमर इरेगुलर ड्यूटी सब थाए धरी नियंतु कहार शिफ्ट रोचे 2टारू राति जाए कहार मॉर्निंग शिफ्ट रोचे माने 6टारू काम आरंभ करूचंती दिन 2टा बेले मध्य सारुचंती ये जो इरेगुलर टाइम रे जने केमती सो मैनेज करबो एथि पई कि तार फैमिली लाइफ रो बर्डन रहूची वर्क स्ट्रेस रहूची या भितरे जिम हो बा प्राणायाम हो जहा बा योग हो ये सब करिवार केमती से जने को मैनेज करबो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज गोटे सुंदर कथा कहती जब उठो तब सवेरा अच्छा मु आजिकल डेट जानी बहुत लोकंकर लाइफस्टाइल भी राति फेरला ऑफिस डेरी हो जाउची उठिबा ताक पई प्रॉब्लम होची किंतु हमको जेतबेले आमे उठुचंती सेतबेले हमको आरंभ करिया पड़िबो कारण जदि आमे शरीर को फिट न रखिबा ताले आमे दिन तो हम जो काम करिबा से काम आमे करि परिबा नाही किछि दिन पर्यंत करिबा तापर आमे वीक हिजिबा सेल को जिते परिमाण आमे एक्टिव करिबा आमे दिन तमाम फिट काम करिबा सेति पई सबुठु मूल पाठ होची आपण हां एठी आपण आउ कथा कथा कहि परिबी जो मानक पाखरे बेसी समय नाही सेति पई आमे गोटे शॉर्ट कैप्सूल दोछु जे आपण 15-20 मिनिट समय दियंतु जोटा कि किसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करंतु सूर्य नमस्कार करंतु जोटा कि इजीली जण लोक करि परिबो तो तापर घंटे 1.5 घंटा समय नाही किंतु 15-20 मिनिट दे समय दो ता भितरे मध्य से तार बेनिफिट पाई परिबो जदियो 100% न होई पारे किंतु पाखापाखि 80-70% बेनिफिट से पाई परिबो किंतु प्रत्येक दिन सकाळु नियाति कम से कम किछि समय आपनको एक्सरसाइज करबा को पड़े किछि जनकर कॉमन क्वेश्चन अछि कि योग आमे को समय करबा दरकार मुख्यतः को समय आप निर्धारित करूछन कि एई समय एटलीस्ट योग कले आपण बेसी बेनिफिटेड हे सकाळ समयटा सबुठ बेस्ट समय कारण सेतबेले आमे सोई के उठिला परे मन टिके शांत थाए विचार किछ न थाए फांका थाए माइंड सेतबेले वाइब्रेशन विशेष भाव में माने यूनिवर्स रा वाइब्रेशन अधिका थाए पॉजिटिव सिक्वेशन अधिका थाए सेही समय बसी जदि आमे प्राणायाम करूछंती एक्सरसाइज करूछंती ताले निश्चित हमर टोटल एंटायर बॉडी हम फिट खाली पेट रे करिया पे पड़े सकाळु खाली पेट रे करबा एक्सरसाइज करूछंती योग करिवार मूल आधार भी होउची आपण खाली पेट रे करिया पड़िबो किछि समय किछि पानी पी परिबे किंतु सॉलिड फूड किछि खाइबे जेहेतु आपण सकाळु उठला परे पेट खाली थाए टॉयलेट गले पानी पानी पी टॉयलेट गले तापर आसी बसी कि आपण 15-20 मिनिट समय निश्चित बाहर करतु पूरा दिन तो फिट रहे ओके छात्र छात्री जो कॉमन क्वेश्चन रोज मागे सेगुरा सब पचारि चलुची
कि अनेक समय छात्र मैंने स्ट्रेस रोचंती जो माने एम्प्लॉय माने मध्य स्ट्रेस रोचंती स्ट्रेस रहिया पछरे बहुत कारण अछि हाउ टू मैनेज योगा ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠିଲା ପରେ ବସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି କିଛି କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ବସିକି ଧ୍ୟାନରେ ଖାଲି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ମିନିମମ୍ ଖାଲି ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ତାହେଲେ ଭଜନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିକି ଲେଫ୍ଟରେ ନେବା ରାଇଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ରାଇଟ୍ରେ ନେବା ଲେଫ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବା ଯଦି ଏତିକି ସମୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣାୟାମ 10 ମିନିଟ୍ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଗୁଡିକ ଆସେ କାରଣ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ ମଣିଷ ଥାଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନ ଆସେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସିବା ଦରକାର ଆସୁ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଗୁଡିକ ଆସେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆସିବନି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ଥଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉ ଯୋଉ ଆନଜାଇଟି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ପାୱାର ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଠପଢା ହଉ ସେ ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ହଉ ଯାହା ବି ମତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ये कॉन्फिडेंस लेवल सेतेबेले आसीबो जे पर्यंत आसीबो केतेबेले जेतेबेले आपण 10-15 मिनिट बसिकी ध्यान रे मेडिटेशन सहित प्राणायाम करिबा जदि करछन ताले निश्चित भाबे समस्या होइछ कोन पीताम्बर सर मु टिके जोगर रूट को जीवा पई चाहूची वास्तविक जोग केमती आरंभ होइथिला जोगर हिस्ट्री कोन आ माने जदि कॉमनली हमें साधारण भाबे बुझिनु जोग केमती सृष्टि होइथिला या पछरे यार भित्तिभूमि केमती थिला वर्तमान समय एटा केते आम पर इंपैक्ट पकाउची गोटे से विषय जानिया पई जाउची रूट्स ऑफ योगा ऋषिकुल परंपरा रो स्टार्ट है जोगर स्रष्टा होचंदी महर्षि पतंजलि जेतेबेले ऋषिकुल परंपरा लोक रहउत सेतेबेले दंड बैठक आसन प्राणायाम जोग सब करूथि किंतु एटा गोटे लिपिबद्ध गोटे गुंफा भितरे सीमित आकार रहि जाइतला जो माने गुरुकुल आश्रम जो माने होतले सेही माने केवल पढुथले किंतु पब्लिक पहुंची पार नथला जनरल लोक पाखरे पहुंची पाउतला जोडा कि महर्षि पतंजलि को जो अष्टांग जोग कुहाउची जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8टा अंग ये 8टा अंग को रिसर्च करिकि ताकू सेही गुरुकुल रे पाठपार सीमित रहितला किंतु एठी जणे आसिले महान व्यक्ति जो तत्व हमर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज बहुत गुरु आछंदी किंतु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कोन कले जे 8टी अंग भितरु 2टी अंग को विशेष भाव में प्राधान्य देले गोटे हूँ आसन गोटे हूँ प्राणायाम से कहले जदि ये जो अंग ये 2टा अंग को जदि मु प्राधान्य देबी आउ अल्टीमेट सब अंग गुड़िक ठीक है जदि शरीर सुस्थ रहिला मन जदि ठीक रहिला ऑटोमेटिक सब जिनस गुड़िक ठीक हम ताकू सी सब कौन कले ना ताकू उद्धार कले कोट गुंफारू बाहर कले गुंफारू बाहर करी निजे साधना पद्धति बाहर करी जो आपणकर आसन प्राणायाम को लोकलोचन को सरलीकरण करी पब्लिक पाखरे आसिक पहुंचे जोटा कि आज की पाखापाखि 50 वर्ष है परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज सबुदिन सका उठिकी ये विषय केवल आसन एवं प्राणायाम बाबद से कहते जदि आम प्राणायाम बसिक कर हाँ जोगर फिर 2टा पार्ट गोटे हूँ आसन गोटे हूँ प्राणायाम से भलसे बुझातु आसन कौन प्राणायाम आसन हूँ स्थिर भाव में सहजरे बसवाक आसन कहुए जोटा कि आम सूर्य नमस्कार कहते मकर आसन भुजंगासन ये आसन चलाबुला जो आसन कर प्राणायाम हूँ प्राणर आयाम केमिति प्राणवायु को आम संचालन करवा प्राणवायु सहित केमिति निज आयत अधीन रखा एटी जब आम आउ टे आध्यात्म स्तर को जीवा मृत्युंजय कहुई शिव को अच्छा यही प्राणायाम माध्यम श्वास प्रश्वास माध्यम मृत्यु को जय करते से भाया साधना पद्धति से शिवंकर मूर्ति आम जो देखते ध्यान बसते से प्राय समय से ध्यान बसते ध्यान ही आमको से जोग आड़ को नहीं जाए एवं मृत्यु संजीवनी बोली कहुई जदि प्राणायाम जड़े करुच्ची तार निश्चित भाव में आयु बढ़ कारण सेल गुड़ाक ये शीघ्र केवे दुर्बल हेनी सब सतेज हो सब आक्टिव रहा तार दीर्घायु हाँ ये आम कहते आसन एवं प्राणायाम लोकों भितर कन्फ्यूज थाए कौटा कर कौटा आगे कौटा पछरे करी क्वेश्चन भी आसे ये मुझे समस्त को सूचना चाहे जे आपणकर क्लाइमेट अनुसार देखो जो गरम अच्छी प्रथमे प्राणायाम करूँ प्रथम ब्रीथ एक्सरसाइज करूँ तापर आसन करूँ सेमती किसी ना प्रथम आसन कर प्राणायाम कले किसी क्षति ना किंतु बॉडी जब अधिक गरम अच्छी प्रथम बॉडी को नॉर्मलाइज करने प्राणायाम ब्रीदिंग कर दिखाँ तापर आसन को जी किंतु शीत दिन में प्रथम आसन करेंगे बॉडी को हिट करेंगे आगे तापर प्राणायाम को जी प्राणायाम लाभ हूँ ये परम पूज्य स्वामीजी कहते 90% रोग समाधान केवल हूँ प्राणायाम
ପ୍ରାଣାୟାମ ମାନେ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱାସ ନବା ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା। ହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ 90% ଯେତେ ବଡ଼ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥାଉ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହଉ ବା ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲା କିମ୍ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଲା, ସ୍ପାଇନର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ୟାକୁ କିଛି ଆସନ ଦରକାର ଯେଉଁ ଆସନ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ କିଛି ଆସନ ସହିତ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଓକେ। ଇଏ ତ ହେଲା ଯୋଗର ରୁଟ୍ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଅଲସୋ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ। ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ କି ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇଆର୍ ବି ଲାଗିପାରିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଲାଗିପାରିବ। ଓକେ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଆପଣ ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା? ଆପଣ ୟୋଗାକୁ ଗଲେ, ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ୟୋଗା ଟ୍ରେନର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବାଧ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗାଉଛି କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ରୁଟ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। What was the impact of yoga in your life? ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ, ମୋର ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଦ୍ରକର ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼, ଜନ୍ମ ମୋର ବାହାଦୁରଲ ଗାଁରେ। ସ୍କୁଲିଂ ମୋର ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଗିରିଧାରୀ ପଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲି, ଭଦ୍ରକ କଲେଜ କଲି। ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଡାକ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଳୁରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା। କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଥିଲାବେଳେ ସେବା କରୁଥିଲି। ତ ଏଇ ଭାବନା ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ହୁଏତ ମୋର କିଛି ଲାକ୍ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲି। ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲି, କଟକରେ ଆସିକି ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ସରିଲା, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଜବ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଜବ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ ଆମର ଜବ୍ ଥିଲା, ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଲି, ଜବ୍ କଲି। ଜବ୍ କଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଜବ୍ କରିଛି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲାଇଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା ମୋର, ସେ ପଛର ବାଳ ବାନ୍ଧିବା, ଜେନେରାଲ ସବୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲାମାନେ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି, ଜିନ୍ସ କାଟିକି ପିନ୍ଧିବା, ପଛ ଲମ୍ବା ବାଳ ରଖିବା, ଏସବୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଗୀତ ବି ଗାଇବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ମଜା କରିବା ଲାଇଫକୁ। କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ମୋର ଭୋକାଲ କର୍ଡ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ବି ଗାଏ, ତ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ମଝିରେ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବି ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ତଣ୍ଟି ଖୋଲିଲାନି। 8 ଦିନ 10 ଦିନ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ପଚାରିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭିତରେ ପାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋକାଲ କର୍ଡଟା ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ନୁହେଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ତ ସଡନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ପଶୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ଆଗକୁ କିଛି ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଯିବ କି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି, କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟାର ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି, ମାନେ ସଡନ୍ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ମୋତେ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥର ଆଡ଼ିସନାଲ ହେଲ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମୋତେ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏମିତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଥରେ ତୁ ଟ୍ରାଏ କର ଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଅପରେସନ ଆଡକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ନା, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯୋଗ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଦେଖିବା। ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ରାମଦେବ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ତୁ ଯା ଯାଇ ନେ, ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ନେ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଅପରେସନ ପାଇଁ। ମୁଁ ରିଏଲି ଭାରି ନର୍ଭସ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେ ଅପରେସନ କରିନାହାନ୍ତି? ନା, ଇଟ୍ସ ମିରାକିଲ୍। ନା, ଏଇଟା ପୁରା ହାଇଲି ମିରାକିଲ୍। ଏଇଟା ହେଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଖୋଜିଲି, ତାପରେ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କୁ ଯୋଗ କୋଉଠି ଶିଖା ହେଉଛି, ତାପରେ ଜଣେ ସୁଧାଂଶୁ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପାଇଲି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ 5,000 ଲୋକ ବସିକି ଶିକ୍ଷା ନେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲିନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, କଥା ହେଲି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ, ଦେଖ କିଛି ଦିନ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶିଖଉଛି, ତମେ କିଛି ଦିନ ଯୋଗ କର, ତାପରେ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ତମେ ଅପରେସନକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଲି, ତାଙ୍କ ଯୋଗ କଲି ଆସିକି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ମୁଁ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ତଣ୍ଟିର ଖୋଲିବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କଲେ? ଗୋଟେ 18 ଦିନ ପରେ, 18 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ତଣ୍ଟି ଅଲରେଡି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ମାନେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଖୋଲି ଯାଉଥାଏ, ପଡ଼ୁଥାଏ, ଖୋଲି ଯାଉଥାଏ। ୟା ପରେ ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଳା ଖୋଲିଲା। ତାପରେ
ସେଠୁ ମୋତେ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଆସୁଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କି? ସେଠୁ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଗଲି ସେଠି। ସେଇଟା 7ରେ ଗଲେ, 2007ରେ ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି। ନଭେମ୍ବର 23 ମୋର ଥାଏ। ସେଠି ଯାଇକି ପାଖାପାଖି 20-25 ଦିନ ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପତଞ୍ଜଳି ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ ନଥିଲା। ବାହାରେ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ବି ଷ୍ଟୋରି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲି, କାରଣ ସେଠି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲି। କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଦଲିଆ ତା ସହିତ ଟିଣ୍ଡା ତାକୁ କହୁଛି, ଆମର ସଚିନ୍ଦ୍ରା ଟାଇପର କହୁଛନ୍ତି, ଲାଉ ଟାଇପର, ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ସିଝା ଜିନିଷ, ତଡ଼କା ଡାଲି, ଭାତ, ଆଉ କିଛି ସିଝା ମାନେ ତରକାରୀ କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଫ୍ରାଇ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଖାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ 1-2 ଦିନ ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରାତିରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ରାତିରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷୀର ମିଳିଲା। ଜଣେ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବୟସର, ସିଏ ଭାରି ମୋତେ ଇଏ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାନ୍ତି, ତମେ ରୁହ କିଛି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲି, ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୋ ଭିତରେ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ପୁରା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ସେ 25 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ସେ ଡାଏରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖୁଥାଏ। ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସାଇନ୍ସ କହୁଥାନ୍ତି, ତ ବେଶୀ ସାଇନ୍ସ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଶେଷ ଦିନ ତ ସରିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବିଦାୟ ନେବା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, କଥା ହେଲୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯାଇକି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଭଳିଆ ରୋଗ ହେଇଛି, କହିଲେ ଏସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଆଉ କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ସେ ଦେଇଥିଲି, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ, ତା କହିଲେ ତମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଫେରିନି। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୟସ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଥାଏ, ବୟସ 22-23 ବର୍ଷ, ଫୁଲି ୟଙ୍ଗ। ହଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଫୁଲି ୟଙ୍ଗ ଥିଲି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଟା ଆସିକି, ପୁରା ପତଳା ବି ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ପୁରା ପତଳା ଥିଲି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ପେକ୍ କରିନି ପଛକୁ ଯେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ହୁଏତ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥଟ୍ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ଏତେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ୍ଲାସ୍ ନିଜେ କଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା 5-10 ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ଶିଖେଇଲି। ମାସେ 2 ମାସେ ମୋତେ ଏ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୋତେ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧନା କରିଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସାଧନା ନା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି। ନନଭେଜ ମୁଁ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଗଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଉନି। ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ କମେଇଛି। ମାନେ ଅତି ୱର୍ଷ୍ଟ କେସରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆଳୁ ଚପ, ପିଆଜି, ବରା ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଗଳାର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଠିକ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପୁରା ସିରିୟସଲି କରିଛି, ନିଜେ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଦେଖି ଟେଷ୍ଟ କଲି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିରାକଲ ହେଇଛି ତମ ପାଖରେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯୋଗ କରିଛି, ଏଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ଖାଇଛି। କହିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅର, 90% ପୁରା କ୍ଲିଅର ମୋର ଏବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି, ଚିଲେଇ ପାରୁଛି, କଥା ହେଇପାରୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପିଲେ ବି କିଛି ମୋର ଆଉ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିନି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ବ୍ରତ ନେଲି, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିବି।